Ay ito yung nikakabsat kitain yun eh. Pipino. Insausaw na dyan ti arena siguro. Tapos imprito na dyan pipino. Sauce. Nag-game George. Sauce ano nun na nga iprito na. Inikat na mo lang. Nagbalik. Tapos nirami din na buo-buo mo, hindi naman inilgailgat, hindi naman iniwa-iwa. Ilambong na nga ta. Ay, kuhan ati luto na pakbet ti Indonesia. Joke lang. Tapos nikan na ti pangpalasa. Nagimasan, kurang la G9. Tapos nikan na kinarti-kartiban na ti sibuyas, bulong ti sibuyas kakabsat. Tapos sauce, barbecue, gimasan. Tapos nagburburugan din lambong na. Jay gulgulay. Yan. Gimasan George. Ayos insan. Ayos ta ramid mo. Tapos balibaliktadon nan jay barbecue. Yan. Gimasan di barbecue nan eh. Dahil ti barbecue. Aramidon na nga di gulangin lambong na. Iniiwan na mait. Nga ti aramidon na nga dita. Iniiwan na amin. Nagbalin siguro dating ako tawag na to yan. Minudo. Kanak karne nyo. Pati di mais. Tapos naglalaukan. Lok-lok na dagi gulgula yan. Nikan na ti seasoning sili. Tapos yung kulog-kulog na. Kulog-kulog. Supot na. Pakanan samot ti native nga baboy. Joke lang. Native nga baboy. I-ref na siguro. Gimasan. Di barbecue. Dahil ramana man ti barbecue. Tapos Red Horse. Gimasan. Naluto di barbecue. Yan. Pipino ulit. Nahilig ti pipino. Ay, sausawan na siguro. Tinagbatagba na. Tapos ika na suka. No. Narami nang nga. Pingay. Imas ko man do suka na. Pingay. Nga di props lang yung pipino nga rod. Pangpaikat ti suya.